Good evening, everyone, and Assalamualaikum. So we will continue our class with the last part of multiple integrals, by which we have taken a look into the application of multiple integral. Okay. So previously kita dah tengok, not previously, yesterday kita dah tengok application of multiple integral, by which we have the moment and center of gravity. So apart from using the multiple integral to find the area and a volume of the solid, we will also make use of multiple integral to find the moment and inertia of the solid. Okay, so if we have the solid in the two dimension, we will make use of double integral. Okay, in finding the center of the solid as well as the inertia and also the moments about the x plane and also the y plane. Okay, so we have taken a look into this definition of laminar density, the mass, and moment of mass. And then we have the take a look into the density, how you are going to find the density, and then how you are going to find the lamina of a plane plate, of a flat plane. Okay. Then we have first movement formula for the lamina in xy plane. We have moment about the y-axis, which is given by the multiplication of x with respect to the density, and then taking the double integral of the moment. Okay. Then daripada sini, kita dah tengok kepada moment lamina about the x-axis, by which you are going to multiply with the y term to the density, and then finding the double integral that we are interested. Then only you can make use of the moment about the x-axis and y-axis, divide by the mass of the solid, so that we will get the center of the mass or center of gravity. Okay, so this is for two-dimension space. Okay, and using this formula in finding the inertia about the x-axis, y-axis, and also the origin. Okay, so we have go through this example as well as this example yesterday. So today we will continue with the moment and inertia in three-dimension space. Okay, so because we are dealing with three-dimension space, you are going to have the function of x, y, and z. Okay, we will take a look into this one. Okay, so masses and moment in three dimension. Okay, so let's say if sigma x, y, and z is the density of an object occupying a region G in space, that is mass per unit volume, and the integral over the density over the region G of the mass of the object is given by the equation below. Okay, so we have mass of the solid m multiply taking the triple integral of the density, we will have the mass of the solid. Okay, so this one, how we are going to find the mass. Actually, it's just the same with the two dimension. The difference is only this time around we are dealing with three dimension. So dv here can be dx, dy, dz. Okay, atau dy, dx, dz, or dz, dy, dx. It is based on the triple integral that we have taken a look before this. So we have type 1, type 2, and also type 3 region. Yang awak ada solid awak berdiri atau baring atau dia menyengit macam itu. Okay. So this is dv. Sebab tu salah satu application of the triple integral is this one. Okay, to find the mass of the object. Kita akan gunakan information that you have in the previous class. Atau boleh juga kalau awak tak nak guna dx, dy, dz, kita guna dz, dr, d theta in cylindrical coordinates. Or you can also use d rho, d phi, and also d theta in spherical coordinates. Okay, so depends.
Depend if your, what we call it, if your integration, if the solid that we are interested is, apa nama dia, is easier to use the Cartesian coordinates atau spherical coordinates or cylindrical coordinates. Okay, so it will be depends. So this is how you are going to find the mass of the solid. Kita dapatkan sahaja dia punya integration. Okay, so that you will get the same bagi sesuatu solid. Okay, so masses and moments in three dimensions. First moment formula for solid object in space will give you the moment about the xy plane. Okay, so moment about the xy plane, it is given by mxy. Okay. Mxy will be equal to taking the triple integral over the bounded region G of z multiply with sigma x of y and z. Okay. So awak tengok kita interested with xy, but the variable that we will multiply is z. The variable that is not in the plane that we are interested. Okay. So the moment about xz plane, m of xz will be taking the triple integral of y variable multiplied with the density. Okay, so this is the density. Delta of x, y, and z dv. So dv, as I mentioned before, it can be your dz, dr, d theta, or dx, dy, dz, and so on so forth, dy, dx, dz, atau dz, dy, dx. Or we can also be using spherical coordinates, d rho, d phi, dan juga d theta. Okay. So depends lah kalau awak tukar rho, phi, and juga theta, z tu kena tukar dalam sebutan spherical or cylindrical coordinates. Macam gitu je. Okay. Nanti kita tengok example. Okay. So moment about the yz plane, if you have yz plane, we will multiply with x variable that we are interested. Then you will have the density. So daripada sini kita akan dapat dia punya moment about the yz plane. So from here, these are all the formula in finding the masses and moments in three dimension. Okay. So daripada sini, let's say we would like to, okay, dia bukan example ni. This one example sepatutnya dekat last chapter. So let's say from here, we can use this notation in finding the, apa nama dia? In finding the what we call it, the center of the solid that we are interested. Okay. So from here, kita boleh gunakan dia untuk dapatkan center bagi sesuatu solid. So center of a mass, x bar akan sama dengan myz divided by the mass. Moment about the yz plane divided by the mass. Y bar will be equal to moment of the xz planes divided by the mass, and z bar, dia punya z coordinates akan sama dengan moments about the xy plane divided by the mass. Okay. So kalau awak ada solid awak 3 dimension, something like this, you have x, y, and z. Okay, let's say kita ada dalam bentuk kun, for example. So from here, okay, let's say this is the punya ni. So dapatlah maybe dekat tengah-tengah sini, ini adalah x bar, y bar, z bar. So this is dia punya center of the mass. Okay. So from here you get that is the center of the mass. Kita akan gunakan this formula in finding the center of the mass. Okay, dapat Oi, clear tak? Clear. Clear. Okay. So, let's take a look into the example. Oh no, second moment. Okay. So, ini macam mana nak dapatkan dia punya center of the solid that we are interested, or center of the mass. Okay. So, second moment of
will be given by, suppose you get the density is given by delta x, y and z. And it is continuous on the region of G. So daripada sini, inertia on the x-axis will be given by taking the triple integral over the bounded region G, y squared plus z squared multiply with the density of x, y, z dV. So dV ni can be macam tadi lah, Cartesian koordinat dz, dy, dx, or akan jadi dz, dr, d theta, atau jadi d rho, d phi, d theta. Okay. So yang ini inertia about the x-axis. And then inertia about the y-axis, it will be equal to taking the triple integral over the bounded region G, x squared plus z squared, multiply with the density, okay, of the density of x, y, and z. And then we have inertia about the z-axis, taking the triple integral over the bounded region G, x squared plus y squared multiply with the density. Okay. Kalau ianya adalah x-axis, then you have y squared plus z squared. If it is y-axis, x squared plus z squared. If it is z, it will be x squared plus y squared. Okay. So dapat So this is the inertia, okay, on the x-axis, y-axis, and also z-axis. Okay, dapat So kita take a look into an example. Okay. So example ni sebab dia tak ada nombor, saya kurang berminat. Kita tengok example lain. Okay. So given you have a function of z sama dengan 2x squared plus 2y squared. And then z sama dengan 4. Sketch the region G bound and by using the cylinder coordinates, find the mass for that solid if the given density function delta x, y, z will be equal to 2z. So soalan dia, the first one, dia suruh sketch. Cuba awak buat the sketching of the region G. Okay. So awak ada z sama dengan 2x squared tambah 2y squared. Okay. Z sama dengan 2x squared tambah 2y squared. Dan z sama dengan 4. Okay. Then daripada sini kita nak buat sketching. From this equation sebenarnya awak ada z sama dengan 2x squared tambah y squared. Atau kalau kita nak tengok from here, kita gantikan satu-satu. From these two equation. Okay. Let's say this is the first equation, this is the second equation. First, second equation, and then 2 in 1. So akan dapat 4 sama dengan 2x squared tambah 2y squared. So bila x sama dengan 0, 2y squared sama dengan 4. Y will be equal to plus minus set root. And bila y sama dengan 0, x 2x squared akan sama dengan 4. X akan sama dengan plus minus 2. Okay. X akan sama dengan plus minus set 2. Then daripada sini awak akan dapat lagi satu titik z sama dengan 4. Cuba buat dia punya sketching. Dapat macam mana bentuk dia. You have, this is your x, y dan juga z. How you are going to have? Dia akan ada satu bulatan sebab from here you are going to have x dan juga y. Okay. So dari sini awak akan dapat this is set 2, negatif set 2 dan juga set 2. So akan ada bulatan as the tapak. Dekat tapak dia. Okay. Dia akan ada bulatan. Then akan ada dekat z ada satu line of z sama dengan 4.
Okay, so kalau kita buat sketching dia, you akan dapat bulatan, dia akan dapat bentuk dia something like this. Okay. It will be something like this from here. So lebih kurang macam ni lah. So dekat bawah ni yang sebenarnya akan ada bulatan set 2, negatif set 2 and so on. Dekat tapak dia tu nanti. Bayang-bayang dekat tapak itu adalah dia punya bounded region dekat bawah ni nanti. Dia akan ada satu tapak bulatan dia. Okay. The bounded region yang mana ianya akan jadi dia punya region G. So kita perlukan this sketching untuk tentukan. Okay. Soalan suruh guna cylindrical. Cylindrical coordinate meaning that D, Z, dr, d theta. Okay. So dia kata dapatkan mass. Mass M akan sama dengan triple integral over the bounded region delta dV. Okay. So daripada sini akan dapatlah dia punya kita akan tentukan this one. Daripada rajah ni awak akan tentukan apakah sudut untuk Z, what is R and what is theta. Okay, all the boundary for this one. What is Z, what is your R, and what is your theta. So Z, R dan juga theta, daripada sini awak boleh tentukan dia punya R dan juga dia punya angle theta. Z pula awak tengok garisan daripada Z sampai ke atas. Okay. So apakah dia punya what we call it? What will be the limits, the boundary, so that from there you can determine the mass of the solid. Okay. Kan? Dia dapat tak Z daripada berapa ke berapa? 0 sampai 4. Ya, salah. 2R sampai 4. Ya, salah juga. 2R square sampai 4. Betul. Jawapan Elvis betul. So Z akan sama dengan 2R squared sampai 4. Okay, kenapa begitu? Kerana kalau awak gerakkan dia punya garisan tu, manalah pula nota tu. Okay. So much thing on my table that I can't even find where's my notes. Okay. So dia nak dalam sebutan R, theta and Z. Kalau awak tengok Z dah adalah daripada garisan this one. Yang ini garisan Z sama dengan 2x squared plus 2y squared. Okay. That is, this is actually the line of Z sama dengan 2 darab x squared plus y squared. Z sama dengan 2R squared. So kalau gerakkan dia daripada garisan this line sampai garisan atas.
Barisan atas ni pula Z sama dengan 4. So Z adalah daripada 2R² sampai 4. Okay. R berapa ke berapa? Kosong sampai set tu. Yap, betul. 0 up until set 2. And theta? 0 until 2 pi. Ya, betul. 0 sampai 2 pi. So, masukkan all of this boundary dekat dalam dia punya calculation for mass. Okay. So, daripada sini kita dapat mass M akan sama dengan integration daripada 0 sampai 2 pi, 0 sampai set 2, 2R² sampai 4. Okay. Delta R dz dr dθ. Yang ini memang kena letak sebab this one dari teori. Okay. So boleh tengok lagi. Dia akan jadi R dz dr dθ. Okay, dia punya integration. So from there sigma sama dengan 2z. So akan sama dengan integration daripada 0 sampai 2 pi, 0 sampai set 2, 2R² sampai 4, 2ZR. Okay. Saya padam ni. dz dr dθ. Okay. So cuba settlekan dia punya integration. What will you have? Cuba buat integration and bagi saya the final answer. Ada dapat tak? Berapa jawapan?
64 pi per 3 doktor. Ya, betul. Yang lain dapat jawapan? Sama dengan Mikail. Mika. Khairil, apa nama? Mimi. Apa dia panggilan kau? Bukan Mika kan? Tak ingat dah. Mikey. Maki. Okey. Mika, aku bagi kau Mika lah, sedap sikit. Okey, yang lain dapat sama dengan Mika. Doktor. Ha. Kalau nak define pi tu dalam radian lah. Ha. Okay. Pi semua angle theta dalam radian. Dalam subjek ni semua kita pakai radian. Kita tak pakai degree. Okay. So yang lain dapat jawapan sama dengan Mikey. Dia akan sama dengan settle this integration. Dapat integrate 0 sampai 2 pi. 0 sampai sed 2. 2 r squared 4. 2 z squared per 2. Saya dah buat ni. Sama dengan 2 z squared r per 2. 4 sampai 2 r squared. Okay. dr d theta. So 2 dan 2 this one boleh potong. So akan dapat sama dengan awah sikit pula. 0 sampai 2 pi. 0 sampai sed 2. Z squared R. Okay, 4 dan 2 R squared. dr d theta. Okay. Settle down the integration. Then awak akan dapat dia punya jawapan akhir. So this one will be equal to 0 sampai 2 pi. 0 sampai sed 2. Z kuasa 2. That means 4 tolak 2 R squared. Silap. Okay. Dia akan jadi 4 kali 4, 16 R. Tolak dengan 2 kuasa 2, 4 R kuasa 4. R kuasa 5. Okay. dr d theta. So akan dapat integrate 0 sampai 2 pi. 16 R squared per 2. Tolak 4 R kuasa 6 per 6. 0 sampai sed 2 d theta. Okay. 8 R squared tolak 2 per 3 R kuasa 6 d theta. Okay. Sed 2, 8 kali 2, 16 tolak 2 per 3. Sed 2 is 2 kuasa 1 per 2, 2 kuasa 3, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Okay. Kali dengan 8 d theta. Integrate 0 sampai 2 pi. 16 tolak 16 per 3 d theta. So dapatlah jawapan dia. So akan dapat sama dengan 32 per 3 theta. 0 sampai 2 pi. So dapat 64 per 3 pi. So itu adalah dia punya mass of this solid. Okay. This is the mass of the solid. Dah 64 per 3 pi.
So yang dah cuba buat the next question. Done. Okay, Ramayan done. So if you are done with this one, let's take a look into the next question. Okay, so the next question, so in the next question, this one, dia bagi find the center of a solid. Okay, dia nak minta center of the solid. Okay, that means x bar, y bar, z bar. Okay, of constant density delta. Of constant density delta. Okay, dia cakap delta tu sama dengan satu constant. Bounded below by the d's x squared tambah y squared is less than 4 in the plane z sama dengan kosong and above the parabolic of z sama dengan 4 tolak x squared tolak y squared. Okay. So in this case, awak ada 3 equation. Okay. X squared tambah y squared is less than 4. Okay. And then awak ada z sama dengan kosong. Dan awak ada z sama dengan 4 tolak x squared tolak y squared. Okay. Dia nak centroid. So kalau kita nak dapat center, dia adalah x bar, y bar, z bar. Yang mana x bar kalau tengok formula, dia akan sama dengan dekat dalam nota tadi, kita ada
letak dia punya center akan sama dengan X bar akan sama dengan M YZ dibahagikan dengan mass. Okay. Y bar akan sama dengan M XZ divided by mass and Z bar sama dengan M XY divided by dia punya mass. Okay. So daripada sini kita ada M XZ sama dengan triple integral over the bounded region D Z delta dV. Okay. M XY akan sama dengan triple integral over the bounded region G Z MXY MXZ MYZ MXZ MXY Z darab dengan delta dV. MXZ salah, Y. Okay, this one is Y. Dan M Z MYZ. Okay. Triple integral over the bounded region G X darabkan dengan delta dV. Mass M sama dengan triple of integral over the bounded region G delta dV. Okay, so itu adalah semua formula yang kita akan gunakan. Dia ada bagi soalan delta, dia bagi tak? Apakah dia punya delta? X, Y, Z. Cuba baca balik soalan, dia bagi tak? Delta X, Y, Z. That is dia punya density. Sama Dia dengan tak apa? Tak bagi. constant. Constant. Okay. So dia kata sama dengan constant. So kita akan assume delta X, Y, Z akan sama dengan K. Okay. A constant. Yang mana K is a constant. Sebab dia tak bagi, dia cakap this one adalah constant. So saya assume aja delta X, Y, Z sama dengan K. Satu constant. Okay. So kita nak tentukan dia punya boundary sebab awak nak buat all the integration. So how we are going to do the sketching of the solid? Boleh salin dulu all that thing. Nanti saya nak tunjuk. So cuba sketch dia punya solid. Cuba buat dia punya sketch. Sketch the solid. What will be the form of the solid? So kita ada Z sama dengan kosong. That mean dekat bawah ni. Okay. Plane Z sama dengan kosong. Z sama dengan 4 tolak X squared tolak Y squared. That mean persamaan 1, persamaan 2. So bila Z sama dengan kosong,
1 into awak akan dapat 4 tolak X squared tolak Y squared sama dengan kosong. So X squared tambah Y squared sama dengan 4. So X sama dengan tambah tolak 2, Y sama dengan tambah tolak 2. So akan ada bulatan dekat bawah. Then Z sama dengan kosong dan lagi satu bila X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong, kita akan dapat Z sama dengan 4. So akan ada titik dekat atas, Z sama dengan 4. So kalau kita sambungkan, it will be something like this. Okay. So macam gini lah. Lebih kurang lah macam ni. So dekat tapak bawah ni adalah dia punya region R. Yang mana this one akan ada 2, 2 and so on. Dan ini adalah equation Z sama dengan 4 tolak X squared tolak Y squared. So dapat Tak cantik lah aku lukis. Kalau lukis tegak-tegak cantik sikit. Saya ingat pula lukisan. The drawing is a bit sengit. So make sure it will be something like parabolite. Dia macam kalau main gula-gula dulu tu, yang tikam-tikam. So from here, dia punya tapak akan dapat it's the region to be like this. X, Y, and then akan ada bulatan macam ini. Negatif 2, 2, negatif 2, 2. Okay. So memandangkan dia ada bulatan dan juga dia ada tapak, paling senang guna apa nama dia? Cylindrical Coordinates. So since ada bulatan, okay, ada bulatan, so easier if change to cylindrical coordinates. Okay, change into cylindrical coordinates by which you are going to have triple integral over the bounded region G, the density dz, dr, d theta. So determine z daripada berapa ke berapa, r daripada berapa ke berapa, theta daripada berapa ke berapa. So we will make use this one to determine your r and also your theta. Okay, Z daripada berapa ke berapa, R daripada berapa ke berapa, and theta from where to where. So yang ini daripada dia punya tapak. Kita ada this one, R, and this one is the theta.
Okay, berapa? Kalau tak tahu Z daripada berapa ke berapa, awak gerakkan sahaja. Daripada bawah sampai garisan mana dia jumpa. Okay. So dia akan jumpa daripada garisan bawah sampai dia jumpa garisan ini. So garisan Z sama dengan 4 tolak X squared tolak Y squared. So boundary of Z from where to where? 0 to 4 minus R square. Yap, betul jawapan Mikey. Okay. From 0 sampai 4 tolak R squared. This equation, it will turn out to be Z equal to 4 minus X squared plus Y squared. Sama dengan 4 tolak R squared. Okay. R, boundary R. Zero to 2. Betul. And theta, 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. So betul. Saya dapat So itu dia punya integration boundary. Kita gunakan this info untuk calculate dia punya apa nama dia? Dia punya mass dan juga moments on the XY plane, XZ plane and YZ plane. Okay. Okay, done. It's fine. Cuba kira dia punya mass integration terhadap density. Okay. So, mass akan sama dengan okay, mass n akan sama dengan integration 0 sampai 2 pi 0 sampai 2 0 sampai 4 torak R squared delta R dz dr d theta. So this is dia punya density. Yang mana ianya adalah sama dengan satu constant. So sama dengan integration 0 sampai 2 pi 0 sampai 2 0 sampai 4 tolak R squared. Okay. KR dz dr d theta. Okay. Sama dengan integration 0 sampai 2 pi 0 sampai 2 KRZ 4 tolak R squared dr d theta. So you will get 0 up until 2 pi, 0 up until 2 KR dalam 4 tolak R squared dr d theta. So you will have this one integration from 0 up until 2 pi, 0 up until 2, 4 KR tolak KR cube. Okay. dr d theta. Kalau nak keluarkan K boleh juga sebab K is a constant. Okay. Boleh juga pull out K because K is a constant. Boleh keluarkan. Kalau keluarkan lagi senang sebenarnya. So saya nak keluarkan lah. K 0 sampai 2 pi integrate 4 R kuasa 2 per 2 tolak R kuasa 4 per 4 d theta. K
integrate 0 sampai 2 pi. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Tolak 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Bahagi 4, 4. Okay, d theta. So you will get this one akan sama dengan 4 theta k. 0 sampai 2 pi. So dapatlah dia punya mass M akan sama dengan 8 pi k. Dapat Itu adalah dia punya mass. And remember our aim is actually to find the centroid. Okay. X bar tadi akan sama dengan MYZ divided by N. Okay. Yang mana MYZ triple integral X sigma dV. So, cuba dapatkan MYZ. MYZ integration 0 sampai 2 pi 0 sampai 4 tolak R squared X darabkan dengan K darabkan dengan R dz dr d theta. So macam mana nak settlekan that one? X tu sub dengan R cos theta. Ya, betul jawapan Mika. Okay. So X ni tukarkan dengan X sama dengan R cos theta. Sebab kita tak nak dia punya sebutan XY. Kita dah tukar semua dalam sebutan cylindrical coordinate. So kalau refer nota X akan sama dengan R cos theta. So change that X into R cos theta and then you do the integration. So akan sama dengan K, saya keluarkan sebab K is a constant. So you can pull out K. K 0 sampai 2 pi, 0 sampai 2, 0 sampai 4 tolak R squared, R darabkan dengan R cos theta. So jadi R kuasa 2 lah. R kuasa 2 cos theta. dz dr d theta. Cuba settlekan ini integration.
Okay. So daripada sini ada nampak tak apa jawapan MYZ? Kosong ke? Betul, kosong. You will get it's equal to 0. K kosong sampai 2 pi and then kosong sampai 2 integrate terhadap Z. Dia akan jadi Z R squared cos theta. Okay. 0 sampai 4 tolak R squared dr d theta. K integrate kosong sampai 2 pi, kosong sampai 2, 4 tolak R squared cos theta dr d theta. Okay. So akan sama dengan K integrate kosong sampai 2 pi, kosong sampai 2, 4 R squared cos theta tolak R kuasa 4 cos theta. Okay. dr d theta. So dapat K kosong sampai 2 pi, 4 R kuasa 3 per 3 cos theta tolak R kuasa 5 per 5 cos theta. Kosong sampai 2 d theta. Okay. So saya senaraikan dulu. M sama dengan 8 pi K. So calculating for that one, then you are going to have dia akan sama dengan K kosong sampai 2 pi, 4 per 3, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 4 kali 8, 32 per 3 cos theta tolak 2 kuasa 5. Okay. 32 per 5 cos theta. Okay. 32 per 5 cos theta d theta. Okay. So 32 per 3 tolak 32 per 5 akan dapat sama dengan 64 per 15. Okay. K kosong sampai 2 pi 64 per 15 cos theta d theta. Okay. Sama dengan 64 per 15 K integrate cos dapat sin theta kosong sampai 2 pi. So sin 2 pi kosong, sin kosong is kosong. So dapat this one is 64 per 15 K sin 2 pi tolak sin kosong. So this is 0, this is 0. So you will get, dia akan sama dengan kosong. So kita dapatlah M moment about the YZ plane sama dengan kosong. So M YZ sama dengan kosong. Okay, then daripada sini kita dapatlah X bar equal to M YZ divided by M 0 divided by 8 pi K. So dapat X bar sama dengan kosong. X bar sama dengan kosong. So kira pula Y bar. Y bar is equal to MXX. Okay. MXZ akan sama dengan integrate kosong sampai 2 pi, kosong sampai 2, 4 tolak R squared MXZ. That means darabkan dengan Y. K R dz dr d theta.
In this case, Y akan sama dengan R sin theta. So, settlekan dia punya integration. K boleh keluarkan sebab K adalah constant. R kuasa 2 sin theta. dz dr d theta. So, cuba settlekan. Dia punya ni lebih kurang sama je dengan yang before this. Cuba settlekan dia punya integration. Okey. Dapat? Berapa? Ada yang dapat tak? Kosong eh? Yep, betul. Kosong juga. Nanti kita akan tengok kenapa dia kosong. Okay. So, settle for this one. Semua akan dapat jawapan sama dengan Mikey kosong. K kosong sampai 2 pi. Kosong sampai 2. This one akan jadi Z darabkan dengan R kuasa 2 sin theta. Kosong sampai 4 tolak R squared. dr d theta. Okay. So, dia akan jadi sama dengan K kosong sampai 2 pi. Kosong sampai 2. 4 tolak R squared. R squared sin theta. dr d theta. Okay. K integrate kosong sampai 2 pi. Kosong sampai 2. 4 R squared sin theta tolak R kuasa 4 sin theta. Okay. dr d theta. K kosong sampai 2 pi. 4 R kuasa 3 per 3 sin theta. R kuasa 5 per 5 sin theta. D theta. Okay. Kosong sampai 2 pi. 2 kuasa 2, 4 kali 2, 8 kali 4, 32 per 3 sin theta tolak 2 kuasa 5. Dadah pula tiba-tiba dah habis ni. Okay.
tolak 32 per 5 sin theta. Oi, apakah beginilah teknologi ciptaan manusia? Apakah mampu menandingi kita? Aduh, hai, aku rasa aku rasa gelak. Jeez. Aduh, dia keluar kat situ pula. Okay. Okay. So, 32 per 5. D theta. So, 32 per 3 tolak 32 per 5. Okay. So, akan dapat 64 per 15. Sama dengan K 0 sampai 24, 64 per 15 sin theta d theta. So, dapat 64 per 15 K cos theta 0 sampai 2 pi. Sama dengan 64 per 15 K cos 2 pi tolak cos 0. Okay. Cos 2 pi is 1, cos 0 pun 1. So dapatlah finally dia pun sama dengan 0 juga. So dia ni. So dapat 0. Masukkan dekat dalam this one. Okay. So y bar akan sama dengan 0 per 8 pi k. Sama dengan 0. So kita dapat x bar sama dengan 0. Y bar pun sama dengan 0. Cari z bar pula. Saya nak padam yang conteng tu tak hilang pula. Tak kenapa dah. Begitulah teknologi ciptaan manusia. Will never ever be perfect. Doktor, yang integrate sin tu jadi cos je? Kita integrate sin theta, dapat cos theta. Because this one is actually 64 per 15 K integrate 0 sampai 2 pi sin theta d theta. That's why dia jadi cos theta. 0 sampai 2 pi. Doktor, bukan integrate sin dapat negatif cos theta, doktor. Ada negatif Negatif cos kalau integrate sin. Aku lupa lah pula. Okay, betul. Integrate sin dapat negatif cos. Negatif. Dia ada negatif kat sini. Tapi finally jadi kosong juga lah. Dia akan jadi negatif cos theta, negatif cos 1, tolak jadi tolak, tambah 1. So it will become kosong. So thank you Syarul. Okay. Dah sampai masa untuk pergi jogging dan main bola ni. Bukan belajar matematik. So integrate sin pun boleh salah. So yang dah cuba kira z bar pula. Z bar tengok dekat dia punya formula. Kalau dah slide ni, angkat tangan ni.
baru beberapa orang. That is done with this page. Okay, ramai kan? So kita tengok Z bar pula. So dah kira tadi kita dapat okay, M sama dengan 8 pi K. And then kita dapat X bar sama dengan 0, Y bar sama dengan 0. So Z bar sama dengan M of XY, okay, divided by the mass. So moment about XY axis, it will be equal to MXY integrate 0 sampai 2 pi, 0 sampai 2, 0 sampai 4 tolak R squared, Z darabkan dengan K, R, dz, dr, d theta. So sama dengan K saya keluarkan because it's a constant, 0 sampai 2. Dia akan jadi Z kuasa 2 per 2 R. 0 sampai 4 tolak R squared. dr d theta. So sama dengan K per 2. 0 sampai 2 pi. 0 sampai 2. R darab 4 tolak R kuasa 2. Okay. dr d theta. So this one akan sama dengan K per 2, 0 sampai 2 pi, 0 sampai 2, R darab 16 tolak 8 R squared tambah R kuasa 4. dr d theta. K per 2, 0 sampai 2, 16 R tolak 8 R kuasa 3 tambah R kuasa 5. dr d theta. K per 2, 16 R kuasa 2 per 2 tolak 8 R kuasa 4 per 4 tambah R kuasa 6. 0 sampai 2 d theta. So 2 kali 2, 4. Sama dengan K per 2, 0 sampai 2 pi. 2 kuasa 2, 4. 8. 8, 32. Okay. Tolak 2 kuasa 4 sama dengan 16 kali 2, 32. Okay. Ditambah dengan 2 kuasa 6. Okay. 64 per 6. Okay. D theta. K per 2, 0 sampai 2 pi. 32 per 3. D theta. So dapat K per 2, 32 per 3 theta. 0 sampai 2 pi. So dapat jawapan dia. For this one, awak akan dapat M. Dia akan sama dengan 32 pi K per 3. This is your MXY. Okay. So Z bar akan sama dengan M moment of the XY divided by the mass. 32 pi K dibahagikan dengan mass tadi 8 pi K. Dapat sama dengan 32 per 32 per 3. This is 32 per 3. Okay. 32 per 3 dibahagi dengan 8 pi K. 32 per 24. Sama dengan 4 per 3. So kita dapat the
center X bar, Y bar, Z bar 0,04/3. So betul lah 0,04/3 sebab solid awak tadi kalau kita buat dia punya sketching dia kan macam gini. This is your solid. Bentuk dia macam gini. Okay. Kat bawah ni adalah dia punya tapak. So dia punya center mestilah dekat tengah-tengah ni. Kan? So tengah-tengah ni adalah 0,04/3. That is why betul lah yang awak kira. Okay. That is the center of the mass. So, dia kurang kat tengah-tengah, betul-betul dekat tengah-tengah solid tu. That's why kita dapat dia 0,04/3. Dapat Oi. Dapat doktor, dapat. Senyap dia semua macam aku je yang shot sendiri buat. Dapat. Kerja. Dapat. Dapat. Okay. Awak tak pergi jogging ke petang-petang ni? Semua duduk rumah belajar matematik. Tunggu habis kelas. Kau je. Main apa ni Main basikal. Main basikal. Ni Ramona. Ramona kena cycling. Virtual ride. Kan? Tadi yang main squash kan? Dia nak join Ramona. Oh, okey lah. Bagus lah Abang tu. Paat join main Ramona. squash. Abang Paat. Oh. Paat kau main squash, Paat. Best tu Paat. One of the best squash yang saya paling minat lah. Tapi so far tak pernah main lagi. Saya minat tengok je. Susah nak cari court squash. Kalau kat Melaka ni ada dekat Stadium Hanjebat. Muka pula office hour. Benda dah. Masa office hour orang nak kerja, sebelah mana dah pula nak main squash. So begitulah. Okay. So, Ranau doktor. kat mana? Ozana. Taman Ozana. Ada?